Given. Hindi ng Brian. Kalating gaya ko sa ano? Portrait niya. Kaya pa. Non-determined. Maximum value. Stress. Maximum value of the load. Hidden pa. Yung P na. Ay, ali. Whoppy. Isang UP. Safe load, yung pantunan Ken. Yung safe load. Yung kaya nung... Solid yan yan na, para na. Ugly mo. Kaya ba kasi bali niya? Na, solid yan. Wow. Kasi lemon indicator kayo. Ito ako, JC, kuha na yan eh. Yung kaya wood. 180. Stress wood. 1850 Para sa inyo. PSI. Ken Concrete. 650. SC. Labat na batay. 650. PSI. Kai. 12 inch. Square steel. Ay na, At yun 12, yung square. at 12 inches square. Ano yan? Square steel. Wait, yung area yata mo. Area, 12 inch. Square steel. Low. Lagay may kitang right, kitang steel tsaka itong makadiretso. Retang kaya. Kung ako rin niya, Timoy wood, lagay may kitang side na. Bantang yung mga rito. Laya. Gan keng area. Bantang yung mga rito. Nung kailan? Timo, square steel. Kanyang laram kanyan. Ay side ng SC. Ali, yung area na ning kaya ni. Ining Buong square. Wow. Oo. square steel, o yan o. Oo, okay, lalam. 12 inches. Pag lalam. Hindi kasi square ya. Ayan. Pag square yung mga yan, Top view yan. Top view yan ini. pantunan mo yung area. Para ko yung 12 na, 12 yung Kenny, 12 yung Kenny. Bale 12. I-times mo yung Square to. yan na. Iya squared kayo. Oo, Cement. Squared yan kanyan. yan ganyan yung area mo. Tapos, Bossing oran par. Dami na tanong na. hindi halap. Grabe ba yung kay Gingging? Nakodaramdaman po. Wala na, wari nilakas. May lakas paro. Limon, mabumura na. Hindi mo kano kaya. Yan pala kaya kayong muret. Wal ka. Sige, wal ka. Abangan me. Patuloy. Agree kayo intelligent. Ining 18 chest na yun niya kayo ni. Diameter yan kayo. Diameter. Wow. Yeah. O, lagay tayo pa yun eh. S, SD. Ay, ali, di yakab. S, W. P, W. Area. May tama mo area eh. Yan, nilagay tayo pa yun eh. Well, Ay. eh. 1850 is equals to ano yung force. Convert mo yan sa ano? Convert mo yan sa pound per square inch. PSI. Equal lang yan, equal. Yan. Oo. Tapos hinahanap dyan yung ano, yung kayang i-support, yung kayang bigat no wood. Balin P Yung P yung hinahanap. Yan, square. Yan. Pinibantulan. Oo, yan. Balin transpose. 1 Pose. SW times A. Kaya. SW. 1850 pound per square inch. Cancel niyan yung ano, yung sa inch. Hmm. Yan.
Tapos multiply mo niyan yung 1850 times 20, 124? Umaga. Ano ba? 12. 144 pala. 266. O kung may kinuha itang 144. Squared ng 12. 12, squared niya kasi, di ba maka-raise yan 2? Uy, makakancel ako. Hindi. Oh. Kasi magiging ano yan, 144 square inch. 9 second. 92. 26, 200. Ano? 266. Malitaw? 92 yung king kai. Ginamit ng area. Ginamit ng area. Wood Wood yung niya pala pala yan. Wood niya yan. Oo, Kaya wood rin yan, yung wood. diameter. Oo. Tapos sa steel. Kaya tayo palang steel bearing. Steel niya pala itang kaya. Pi over 4 yan. Wood niya pala yan. Wood. Sorry. 8 Matutod na yung utak ko eh. Squared. squared. Eh! Pero same yung among process. Di mo ini kasi alayang kaya. Oh. Kaya hollow. Solid yun. Wow. Sagot. Circle yapin pa. Ay, 8 lang kami ikaw pa. ano yun? Ayan. Tayo, therefore. Squared. Cancel. Sa cancel. Hindi ko yung kanta itang squared ni itang 8. Squared niya pa rin tang 8. Wow. Mas Squared squared niya niya pa rin yung 8. Cancel na yung mark tang kaya unit kasi ting inch squared kaya tang kaya pound eh. Yeah. Bali pag kilayo yun eh. Sinimplify mo. Kaya bali ito itang kailangan ni kaya may pam. Kailangan ni Sir may pam yung 8. Pagkasama makancel kita kay. Marami lang kuya rin inch. Oh. Meri to kita nandun. Tanga mo nga ng lang din. Tang 8 mo yung Weight niya kasi kanyan eh. May panto nun eh. Oo. Wala mo weight ng agyo ng kaya. Dalan eh. Lalo Oo. yung kanya concrete. O concrete. Itang bearing Steel. plate ay steel. Steel ba? Concrete. Oo. SC. Concrete. SC. Yan. PC over E. Yes. Na-stress na. 650. 650? 650 yung mga lagi. Eh di 18 gamitan mong area niya. Ay, Times na yan. 12 na. 8 inch. Bakit pit? Okay. Di ba pares Akin na kanyan eh. SI eh. Times Oh. yan mo kin. Times yan. Kaya pala yun eh. AC. Oh, gay kayo na yun. 144. Inch squared. Times nga. Ay, a pound shade ang kay pit. Paltan Kaya mo itang pound. pit. Wow. Cancel. Multiply. Pound. Cancel. Pawn niya kanta PC over. Yan nga mo nung. Kung anong kailangan, bakit may pa yung process ka yan? O kailangan, pwede na yung makanyan. Pati naman shortcut pa mag-drive formula kitang kais pa eh. Siguro yung packet. 93. Malagwaya po rin ang lagay Kaya- mo yun. Atin pa ito safe load ano? Yung safe load Kasi mo. hinahanap dyan kung alin dyan yung mas safe sa dalawa eh. Yung kayang i-maintain yata yung bigat eh. Ganun ba? Yung value.
Wala, yung stress na. Except the wood. Limited yamo, kening kay. 1850. Yung wood. Ay, Kaya yun yung PSI. ano. Convert ka pa rin na. Convert mo pa yun. May balik ko ulit yung gaya. Aliya naman to. Ali kasi tinawag yung pang inch kay ano par. Kitang 64. Cancel Kaya. nito eh. Na, may cancel ita. Inch Oo. can inch squared, makancel nito eh. Ay, itong pera ka, pera mababa. Safe load eh. Oo, itang yung masira. Eh di, Hindi ganyan. mamigya ka niyan. Kasi mas Bilugan. maya niya yun eh. Yung safe load, ganyan. S-load. Safe. Eh, Namakan tayo ito. Tsura sa agliya pagkain. Ano? Mag-analyze ng problem talaga yung masakit. Okay. Alumate ang kaya, Ken. Itang shortcut yung pa mag-derive formula pag at lula mo. Itang triangle method. Kitang kalupag kitang kaya. Kitang electrical. Oo. Oo. Gamit meron, Ay, Ken. Pa mag-derive formula. Kaya singaw sa nita. S-I area. VIR. O itang BIR. Oo, oh, bago. So, ang gamit mo ito pag mag-isa ka mag-derive formula ng spa. Oo. VIR na eh. Voltage. Is equals to kaya. Resistance. Current. Oo. Ruba.